салом алайкум ба кулли тамошобинони канали мо. дӯстони азиз, сараввал мехоҳам ба ҳар як шумо миннатдории худмат расонам ки то имрӯз аморо дастгирӣ карден ва имрӯз шумораи подписчикои мо дар каналмон аз 1000 гузашт. дӯстони азиз, барои 1000 подписчик шудан ман ба шумо як сюрпризи беҳтарин омода кардагим. албатта шумо аз ковери видео аллакай пай бурден ки видеои пулкоркунӣ дӯстони азиз, яъне ки ин видеои пулкоркуние ки ман имрӯз ба шумо нишон медиҳам аз видеои пешинае ки мо дар мавзӯи пулкоркунӣ дар канал партов тафтем ба кулли фарқ дорад. дӯстони азиз, ба қарибӣ дар Play Market як программа бо номи Apix пайдо шуд ки аз тарафи ширкати Al-Nortiji пешниҳод шудагӣ. ба воситаи ин программа шумо метавонед аз интернет пул ба даст биёред, яъне ки шумо реклама мекунед ва реферал ҷамъ мекунед ӯ пул кор карда дар картаҳоятон мегиред. дӯстони азиз, имрӯз видеоро то охир тамошо мекунем ва ҳар чизе ки мисол дар ин программа лозим аст барои пул кор кардан шумо меомӯзед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷа дар видео як лайк мемонед ва видеоро ба дӯстотон поделиться мекунед, видеоро то охир худтон тамошо мекунед. хуб дӯстони азиз, сар мекунем. комментария ҳамин видеое ки тамошо доред мекушоед. дӯстони азиз, дар якум комментария ссилка як бот закрепид шудагиай. ҳамин бода дохил мешавем. дӯстони азиз, дар рӯз пахш мекунем ва ба телеграм автоматик дохил мешавем. шумо бояд пеш аз ҳама дар телефонтон телеграм установка кардаги бошем, ба хотире ки телеграм ба мо ёрдам мекунад барои регистратсия. пахш мекунем дар инҷа старт. хуб, камтар реклама меброяд ва шумо дар ссилкаи программаи Apix нишон медиҳад ки шумо бояд аз Google Play, яъне ки Play Market скачат карда гирем. пахш мекунем дар инҷа скачат ва дар инҷа открит пахш мекунем. автоматик шуморо ба Play Market мепартояд. шумо бояд аз Play Market программаи Apix установка карда гирем. ман аллакай установка кардаги ҳастам, шуморо установка мекунем ва якҷоя открит пахш мекунем. камтар интизор мешавем, бояд программа кушода шавад. хуб дӯстони азиз, дар инҷа ягончия намерасем ва шумо якум бор дохил мешавем. аз ҳама поён неза регистрирован савол додагиай ва регистратсия эсондагиай. пахш мекунем регистратсия. дар инҷа перейти в Telegram, яъне ки шумо дар кор мешавад Telegram. гуфтум чӣ хеле ки инҷа дар кор мешавад. перейти в Telegram ва бод як бор дигар кушода мешавад. пахш мекунем старт. аз шумо паказад номер телефона мепурсад, яъне ки телефонтонро бояд дар инҷа нишон диҳед номери телефон. дар инҷа паказад номери телефон ва окей. ҳамин Telegram ба ҳамин номер кушодагиай дӯстони азиз ва код дар инҷа шумо метиҳад. ҳамин коде ки дар инҷа ҳаст 5 рақама, ҳамин кода бояд шумо дар программа бизанед дӯстони азиз. бармегардем ба программа ва кода дар ёдтон мегирен дар ҳамин ҷо менависен. боз як бор дигар мебинем кода аз Telegram 24188 ва дар ҳамин программа боз баргашта ҳамин коде ки дар Telegram омадагиай менависем 24188. хуб, автоматик загрузка мерад дӯстони азиз. дар инҷа шумо бояд логин ва парол придумад кунед. дар инҷа любой чи ба англисӣ нависен, яъне ки метавонед номи худтона нависен ё ки ягон чизи дигар хоҳед менависен дӯстони азиз. ман пример ҳамҷа менависем тест Apix. мисоли нумхе менависем, мемонем дӯстони азиз як. хуб ҳамхе тест менависем. хуб, вақте ки шумо логинтона придумад карден, укажди парол да ягон пароли надёжни меёбем ки шумо да ин парол ҳама вақт лозим мешавад барои профили худтон дар омадан. дӯстони азиз, пароли модагитонро аз ёд мекунем. хати логиниш продолжить пахш мекунем. продолжить как реферал интихоб мекунем. хуб, подсказкаро мегзаронем дале всё. мо регистратсияро ба сарбаландӣ гуфти гапо гузаштем. разрешит мекунем инҷа. поли мо регистратсияро гузаштем. дӯстони азиз, дар саҳифаи проекти ҳоз ма аз аввал шумо нишон медиҳем ки чӣ коро карда мешавад. статистика пахш мекунем. дар инҷа шумо аз реферал пул кор карда метавонед, аз переходҳо пул кор карда метавонед. дӯстони азиз, дар аз ҳама якум 0.00 SMN нависондаги уҷа яъне ки баланси шуморо нишон медиҳад ки шумо чанд сомон айни ҳол дар баланстон доред. хуб, ҳозир давом метиҳем дӯстон.
خب باز ما یکم روی پول کار کردن نشون میدم. انا همه ایکون که در بالا است پخش میکنه وقتی که شما برای اول در اومده باشین. در اینجا رفرال نیسل که میکش مونده که شما را باید در دروزیاتون روان کنین. همین را انا میکنم کارا پخش کرده کپی رواد میکنین و در تلگرام یا که در لوگو سایتی که باشه شما میتونین این را با دروزیاتون روان کنین. دوستان عزیز در جای صفحه نویسی زیر کردن میسین و استفاده میکنین اد پرایوت میکنین. دوستان هنگامی که دروزه شما با همه سلک پخش کرده میداره با تلگرام گشته و مانند شما چخیلی که شما رجیستراسیون کردین او دروزه شما را مانند شما رجیستراسیون میکنه. شما در سری هر یک رجیستراسیون کردگی دروزه هاتون 1 سومونی میتید. 10 آدم رجیستراسیون کرد 10 سومون شما کار کرده میتونید رفرال جا میکنین. یعنی باز غیر از این وقتی که رفرالتون پول کار کرد 10% پولی وایرام میگیرید. در وکالت پروژه شما در اینجا میتونید که آن همین بارهایی که در اینجا پیشنهاد شده رکلام کنید. اینجا اگر بلاگرای و رکلام دادید زیاد شد باز دیگر بارها هم پیدا میشه و این حال که پروگرام را شدگان کمه یک تا بار انتخاب میکنید و در اینجا پرین یاد میکنید. دوستان وقتی شما همین بار معقولتون میشه سامسونگ S22 رسروش کو پرین یاد پخش میکنید کامتر زاگروس میشه وی پرین یالی زداچو و از همه پایون میرویم. دوستان بعد این کار پایون میرویم و انا همینجا ده انا خیلی رکلام برآورده خطیلی کپی یا که یگان چیزی گر نرسوندگی و کپی رواد میکنیم. میره در دروزیاتون ایش هم روان میکنین. دوستان عزیز در جای صفحه نویسی زیر کرده مثل استفاده میکنین و اد پرایوت میکنین. هنگامی که دروزی شما بروی همین سلک پخش میکنه و با همین استرانیستا داخل میشه و همین استرانیستا در او کشوده میشه و شما در سری هر یک کشوده شوی همین رکلام 24 دیرم میتید. دوستان عزیز اگر که 50 آدم که مثال رکلام کردگی شما را میتواره را وقتی که شما هم تلفن یا که اون چیزی دیگر رکلام میکنید 50 آدم که همین رکلام شما را دید شما را 12 سومونی تحفه میتید. دوستان شما هم خیلی پولهای بسیار کار کردن میتوانید. خوب باز با پروگرام برمیگردیم. خب باز باقی برمیگردیم. در اینجا چه گفتم بارها زیاد میشه و در وکالت که مای پروژه در اینجا بارهایی که شما رکلام کردگین در همین وکالت که نشون میده که شما چی بارها را رکلام کردین و چقدر پراسموتور گرفت و وکالت که چی میگذاریم. سر اول وقتی که شما 10 سومون پول کار کردین بعدا پول از سایت گرفتن میتونین پخش میکنیم پروفیل و ویوت تریس و در اینجا اینطور شد و از این حال در بالانس ما 24 دیرم. دوستان عزیز از ما یک رکلام را چخیلی که در ویدیو نشون دادم دیدیم 24 دیرم کار کرد و وقتی که شما 10 سومون کار کردین در پایون میتونین در رقم تلفن و رقم کارت های الف بانک دوشنبه سیتی هم یاد گرفتم میتونیم پخش میکنیم کارت و در یکم نمره کارتتون هم 16 رقمی که در روی کارت هسته همون را مینویسیم مثلا 5058 خط یا که اون رقم دیگه خط. دوستان عزیز نمیدونم و فکرم که دوشنبه سیتی همش 5058 27 خطی سر میشه. خب در یکم مینویسیم پریمیر و من خیلی مینویسم یا که اون من چی نمینویسم. خلاص در اینجا رقم کارتتون مینویسین و در پایانگش چقدر پولی که گرفتن میخواین مینویسین. مینیمال که پول گیری از 10 سومون بالا یعنی که از 10 سومون که زیاد جمع کردین بعد شما پول گرفتن میتونین. 9 سومون باشه گرفتن نمیتونین. وقتی که پول مینویسین و ویوستی پخش میکنین روز شنبه شما را از هر تا بگه در یک از ساعتش میگذرونن پول. تنها روز شنبه در یک هفته یک بار پول میگذرونن. دوستان عزیز خب تمام همین قدر بود با قفا برمیگردیم. همین کار دوستان عزیز کار کنین ان شاء الله که همش شما در از این ویدیو فهمیدگی هستین پول کار کردن میتونین امیدوارم. خب همش همین قبل دوستان عزیز یک بار دیگر خاطر رسون میکنم سلک همین پروگرام در کامنتاری از ذکر پیچیدگی در یکم کامنتاری تنها با همون کامنتاری شما داخل شده پروگرام را اسکچات کرده میتونین. دوستان عزیز پروگرام بهترین دوستان عزیز پروگرام اپیکس اسکچات کنین کار کنین. دوستان عزیز پول خوب با دست آوردن میتونین. اگر که پراسموتور ویدیو بسیار شد من میتونم که با همین پروگرام‌های بهترین یعنی که پول کارتنش ریال یعنی که با میتونم همین ویدیو را شما در پیشکش گردانم همین پروگرام و سایت را به شما پیشکش گردانم. دوستان عزیز لایک پادلیتسیا کامنتاری و در همین کانال ما پادپیسا کردن فراموش نکنین. خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین.